So we can say that this is it's been 20 years in the making. Yes, somewhat, because I had like at that time a very big deal with Columbia TriStar. But Columbia's TriStar was like really excited about it, but the owners of the studio was Sony, and they kind of just didn't want to make a movie which cost 150 at that time would have been $150 million, where about a battle where they lost. Okay. And I did instead actually The Patriot, because they owned the script The Patriot, and I said, okay, let's do that. But I never ever really forgot about that project, and I kept reading books and books over the years, and then I met like kind of a young writer like around 5 years ago who comes from a Navy family, and so when I asked him, so what do you really want to write? He said like Midway, and I said, oh wow, that's interesting. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en el Festival de Cine Latino con el actor Joaquín Cosío, que bien, le están haciendo un tributo y dijimos, vamos a venir a ver cómo está el tributo, y hay una película o varias películas que se van a presentar, entonces muchísimas gracias por dar una entrevista. No, gracias a ti. Y bueno, platícame este tributo y de las películas que se van a presentar y qué se siente, bueno, que después de varios años cierta imagen, porque te he visto en fotos todo el tiempo, ahora estar aquí mero petatero. No, bueno, yo estoy francamente emocionado y muy contento, ¿no? You know, obviously it's been a hard training camp. I've been training super hard and, you know, non-stop, so my body's a little bit sore here and there, but those will clear up the week of the fight, and I'll be ready to go at full peak performance. I mean, 4 pounds, I mean, how much can that really benefit me in boxing, really? I think that I'll be the same way that I would be at 135. I really do think so. I'm just growing naturally, so I'll be expected to probably walk into the ring about 46, 47, strong, kind of where I walk around, so you'll see me at my best. Platicando con el actor, director, productor, cantante, de todo. Cocinero. Comediante, de todo. John Leguizamo, que seguramente lo reconocen, que escribe y produce esta obra que está presentando aquí hasta el día 13 de octubre llamada Kiss My Aztec, que quiere decir en español, como les dijimos, Bésame el Azteca, y realmente a través de la música y a I'm Lex Gillette. I am a 4-time Paralympic medalist and world champion in the long jump for totally blind athletes. Yes, I am in fact blind, and want to welcome you here to my training facility, the Chula Vista Elite Athlete Training Center, where I'm currently training for the upcoming Tokyo Paralympic Games. I want you to not only be inspired and motivated, but within our time together, I want you to be able to think differently, to use the stories and experiences to act differently. Pues mira, para la gente que no me conoce, yo me llamo Eric Aragón, conocido como Codiciado en el mundo de la música. Pues tengo 7 años de trayectoria, más o menos. Antes estaba en una agrupación que se llamaba Grupo Codiciado, y ahora estoy empezando mi carrera como solista, y pues nada, esperando que a la gente le guste el proyecto, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues resulta ser que el 7 de noviembre se estrenó la película Midway, que aquí tenemos del director, el mismo director que hizo Independence Day, y estamos con 2 de los actores, Ed y Luke. Ed es el que está aquí. How are you, Ed? I'm very well, man. And Luke, de este lado. Mucho bueno. Mucho bien. Do you guys speak Spanish by any chance? Poquito. Muy poquito. That means no, they don't speak Spanish. But anyways, tell us a little bit about the movie. Yeah, I think, you know, it's interesting, you know, speaking about Mexico and me coming from Britain, you know, obviously this is an American story. It's an American military story. It's American history, and therefore, you know, American political history as well. It changed the tide of war, and it changed the course of America's history. But it's also global history, you know, and of course, we are not isolated as countries. We are all related to each other, and it's important that we learn from the past. We learn the sacrifice and the bravery of these men, and also the horrors of war, so that we can try not to repeat them, so we can try and have a future of peace
and unity across. Yo creo que Ryan García está listo para demostrar, ¿no? Lo que tiene dentro del cuadrilátero, pero quiere demostrar que él tiene lo necesario, ¿no? Para ser campeón mundial. Tiene hambre, tiene ganas, la motivación, así que... I mean, you already start working, or you're going to start working about it, right? Yeah, we've already started working, and since starting in August, we've already held 2 events on the block, and these were family-friendly events, family-centered events. We want to bring in more people from the community, from Chula Vista, and bring them to 3rd Avenue to experience that all this beautiful city has to offer. What do you think is so important to change a little bit the way it looks, the way it feels, the experience here in Chula Vista? Why is that important? What are you guys starting to do it like recently, you know? Yeah, so right now, starting in August, what we've really tried to focus on is enhancing the destination appeal of Chula Vista or 3rd Avenue. And so some of the things that we've been working on perfecting is our Clean and Safe program, our enhanced landscaping program, but also we're getting more into programs and projects that improve the quality of life for residents and merchants on the street. Aquí en el estudio de Seaport Village, y el estudio se viste de gala porque tenemos a un súper deportista, futbolista, Juan Mata, que está aquí promoviendo un evento que ocurrirá el 31 de julio en el Snapdragon, un partido de fútbol que no se pueden perder y que involucra a uno de tus ex equipos, Sí, el Manchester United. Así que, ¿cómo estás? Muy buenos días. muy bien, un placer estar aquí contigo. Bueno, pues lo primero, platícame del evento, del partido y cómo te involucras en toda esta promoción. Pues el partido es parte de la pretemporada que va a hacer el United en Estados Unidos. Yo tuve la suerte de estar aquí varios años con el United y sé la importancia que tiene el club en el país. Good morning. Good morning. And the first question is, tell us about this exhibition and about your job, your work. Okay. So I've been working in comics for about 20 years or so. My main job is I'm a professor of media and cultural studies at the University of California at Riverside. I'm also an artist, publisher, writer. I work in comics. I write about comics on an academic level. This particular show is really kind of dialing into the idea that comics inherently is like a collaborative medium. So this first component is mostly my work and me kind of collaborating with ideas, because whenever you're doing storytelling, you're collaborating with the idea, right? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y fíjense que el domingo 5 de junio se celebró el Día Nacional de los Sobrevivientes del Cáncer y por eso venimos aquí a Sharp Chula Vista Medical Center para hablar con Ramón Camarilla, ¿verdad? ¿Es el apellido? Camarillo. Camarillo. Bueno, Sí. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, pues venimos a platicar contigo un poquito sobre tu experiencia. Eres un sobreviviente de cáncer y bueno, platicar un poquito de tu experiencia para que la gente pues se concientice y pues tome las medidas necesarias para prevenir lo más posible el sufrir una enfermedad de este tipo. Entonces, platícame, ¿de dónde eres? Yo soy nacido en Tijuana, Baja California, pero me crié aquí en San Diego. Pues fíjense, nos encontramos a Jerry, que es uno de los organizadores de lo que es el Rooftop Cinema Club. Y bueno, va a ser en inglés porque él es de Inglaterra, Jerry, que está organizando todo eso. Entonces, Jerry, how are you? And tell me about this. I mean, this event that, people are arriving and it seems like it's going to be a success, no? Yeah, well, I'm very well, thank you for asking. How are you? Very well. That's the answer one. So basically, we're back. So we've been gone for a year, obviously. We're back here with the Rooftop Cinema Club, back coming, socialising safely, cocktails, good drinks, good food, and then watching your favourite movie on the big screen as the sun sets and the stars begin to sparkle. It's really magical, and it's great because it's outdoors and it's super safe. Different booths here for food and drinks and stuff, no? Yeah. So basically, like I said, that's a big part of the movie. We want to make sure that, it's really good hot dogs, really good food. There's sort of like dipping bowls there. There's craft cocktails, craft beers, really tasty popcorn. And the other thing as well, what we've done, we've made it socially distanced. We've made sure all the chairs are spread out. Así que vamos a tronar los dedos y vamos a aparecer en los laboratorios. 1, 2, 3. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecemos? Por favor, no sean chistositos. ¿Podemos aparecer? Llegamos aquí
al laboratorio. ¿Qué pasa aquí rápidamente? ¿Qué es lo que Pues hace mira, ustedes? tenemos campamentos de cine, enseñamos a jóvenes de 6 años hasta 19 años cómo hacer cine. Y quiero invitar al público que durante las vacaciones de primavera o de verano, que vengan aquí con sus hijos para que puedan aprender cine. De lunes a viernes y luego a las 3 el viernes exhibimos las películas en nuestro cine. Been here, a family business, been here over 30 years. We make everything in-house, our delicious caramel apples, ice creams. We do a lot of catering over the years with our local community. The perfect spot to come to Seaport Village for dessert. Mi pregunta para ti sería, ¿quién se le ocurrió la idea de abrir un negocio de dulces? My family. We all did it together. It was a collaboration of my father and my sister and myself. Para poderte deshacer de ella, el cual no es barato. Si usted radica aquí, sabe que estamos 50, 60 dólares. Mucha gente opta por sacarlo a la banqueta, ponerle un letrero de free, y hay gente como yo y muchísima gente más que nos dedicamos a esto. ¿Por qué decidiste hacer eso? Estabas en la construcción y decidiste empezar a hacer esto. ¿Por qué? Yo tengo 8 años aquí en San Diego, California, ya radicando, ya sin moverme de aquí. What? Dude Vader. Dude Vader. Dude Vader, where are you from? I'm from Mexico. Fantastic. Where are you from? I'm from La Jolla. La Joya, ok. Dude Vader es de La Joya, señoras y señores. Yes. Está aquí. Miren nada más. So, what's the relationship with Darth Vader? Your cousin or what? No, you know who made C-3PO? Yes. Well, when C-3PO made his costume, he decided to make it to look like his dad. Miren nomás. El C-3PO decidió hacerse un disfraz y el disfraz es como este y por eso se llama Dude Vader. Thank you very much. Thank you. Un saludo a Tijuana y a México y a todos y a San Diego. Fantastic Tijuana! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y qué buen día porque resulta ser que la 99.7, la invasora, tiene un nuevo programa de radio. Me desperté, que exactamente es en la mañanita, si tengo entendido, de 5 a 10 de la mañana. Y bueno, está con nosotros, sí, o más bien estamos con ustedes, Silvia la Bronca y Eduardo el Flaco. Vamos a llegar con ellos. Y esta mañana traje micrófono especial para ustedes. Entonces vamos a empezar. Yo soy el cónsul general de México en San Diego y a nombre mío y de todo mi equipo les quiero expresar el tremendo gusto de estar hoy aquí en la apertura del mundo de Trino's World, una exhibición fantástica de sus sketches, dibujos. So you do it more for the experience, you do it more to be with the different fans. What do you gain for doing all this? It's just really interesting to be able to see everyone else and have them interact with you, whether they're in character or just like coming up to you as fans of your characters, or if you're a fan of theirs. It's just a very interesting thing. I would say it brings us a lot of joy, and I think it's also a really great way for us to bond as sisters and to like share things that we love with other people. Your sisters. Yeah, we're sisters. Oh, wow, hermanas. Y bienvenidos a Seaport Village, en donde en nuestro estudio tenemos un estudio para hacer podcast. Y esta mañana vamos a hacer un video podcast, como ven. Y está con nosotros María San Román, que estuvo con nosotros en el estudio en Tijuana interpretando unas canciones muy bonitas y no tuvimos oportunidad de platicar con ella mucho, así que esta mañana le invitamos a que venga con nosotros aquí al estudio. Así, ¿cómo estás, María? Hola, Seji, estoy súper bien, muy emocionada. Muchísimas gracias por invitarme otra vez al show de Qué Buen Día.